नमस्कार स्वयं प्रभा चैनल तरफ मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आमे गतकाली जो आम अध्याय को शेष करते परवर्ती विषय संक्रांत आज आलोचना करवा। आमे वर्तमान सुधा प्रकार्यवादी आमे जोटा काली डिस्कस करते से प्रकार्यवादी सिद्धांतर टालकोट पार्सन व्यू एवं विलबर्ट ई मूर एवं किंग्सली डेविस ये दुई जन होउचंती मुख्य प्रवक्ता प्रकार्यवादी सिद्धांत से माने सामाजिक विषमता बा उच्च नीच क्रम किभली भाबरे एक समाजर अति आवश्यक उपादान से संक्रांत रे बुझेइछंती जे सबु कार्य समाधान होबापी आमर सबु प्रकार गोष्ठीर लोक सबु प्रकार वृत्तिर लोक आवश्यक। Our best man should be fitted in the best job। सबुठू ऊपर थिबा जो पद पदवी से बहुत कम थाए से रिस्क फैक्टर थाए दायित्व थाए एवं सेतिकी जीवा पे सेतिकी योग्यता दक्षता आवश्यक। तेणु जो माने प्रतिद्वंदितामूलक परीक्षा रे कृतकार्य होई आईएएस ऑफिसर बा ओएएस ऑफिसर बा इंजीनियरिंग एमबीए सब करिथिबे उच्च शिक्षानुष्ठान से भाव में पारिश्रमिक बा उच्च सम्मान समाज रे दिया जाई थाए। दिया न गले से मोटिवेशन रहिबो नाही। एवं राइट मैन इन द राइट प्लेस माने जदि पावर जनरेशन कंपनी रे आमे जणे नोवेलिस्ट बा राइटर को रखिबा ताहले सी सुचारू रूपे करि परिबे ने रादर क्षति हो। ए सब जिंस परे से कहिथिले जे सबु समाज रे सबु प्रकार काम करने विभिन्न प्रकार लोक शिक्षा एवं तालीम द्वारा से सब पद पदवी अलंकृत करने आवश्यक। तापर एठी कथा उठुची तांकर एवं आधुनिक समाज रे शिल्प उद्योग रो जो आधुनिक समाज एठी आउ कौनसी प्रकार रो पारंपरिक जो आस्क्राइब्ड स्टेटस बा आरोपित परिस्थिति आउ नाही। जी पाठ पढ़ो जी समाजर तल वर्गर हो समाजर शूद्र हूँ बा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो माने कि निहाती चाषी मूलिया स्तर हूँ से माने मध्य प्रतियोगितामूलक परीक्षा बा शिक्षा एवं दक्षता द्वारा से माने मध्य ऊपर को उठी पारे। भारत वर्ष से सुजोग सृष्टि करा जायछि जे एससी एसटी एवं ओबीसी मानक संरक्षण व्यवस्था। तेणु वर्तमान जो समाज एथरे मेरिट ओनली मैटर्स तुम एजुकेशन आ मेरिट एठी आउ जाति बा रंग भेद बा तुमर प्रजाति बा कोनोसी अन्य कोनोसी क्राइटेरिया काम करे नाही। तेबे एठी प्रश्न उठुची जे एई सब पद पदवी गुड़ाक रो इम्पोर्टेंस गुरुत्व को आधार करिकरी सेमानकु उच्च सम्मान एवं उच्च पारिश्रमिक मिलता है। तेबे ट्यूमिन मेल्विन ट्यूमिन यही संपर्क रे तांकर मत व्यक्त करी कहिले जे किभली भाबरे समाजर को प्रकारजटा सबुठार गुरुत्वपूर्ण एवं कोटा सबुठ कम गुरुत्वपूर्ण किभली डिसाइड हो तार क्राइटेरिया कौन समाज रे चाषी रो गुरुत्व केते एवं गोटे डाक्तर रो गुरुत्व केते एटा किभली भाबरे आमे स्थिर करिबा। तेणु ए सब दृष्टि जिते बड़े आम ये जो ऑक्युपेशनल येटा को आमे आखि आगे रखुचे से प्रश्न उठुची जे वेदर आमर जड़े लेबर जे रोची मैनुअल लेबर तार पारिश्रमिक एवं जड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर रे काम करता लोकर पारिश्रमिक किभली डिसाइड करिवे। जे माटी हाणुची जे कूओ पोखरी तैयारी करछि तार भी गुरुत्व रही। जो माने फैक्ट्री रही मेसीन चलेले तांकर गुरुत्व रही। किंतु एमाने कहीं एते अधिका पाउछंती जो माने ट्रेड यूनियन रो अंतर्भुक्त होई ऑर्गेनाइज सेक्टर रे पावर टाको मैनिपुलेट करी स्ट्राइक करी से माने अधिका पे पछंती। किंतु जने खेत मूलिया बा जे अण संगठित क्षेत्र रे काम करूची सेमानक पे कोनसी प्रकार ए भली ट्रेड यूनियन नाही। तेणु ट्यूमिन कहवा कथा जे समाज रे यही सब जो जिनस गुड़िक यही सब
ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ଯୋଉ ଏତେ ଉଚ୍ଚ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଣେ ପାଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆଇଆଇଏମ୍ରେ ଯଦି ସେ ପାସ୍ କରିଛି MBA କରିଛି ଏବଂ ତାରି ସାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି ସେ 1,00,000 କି 50,000 କାମ କରୁଛି ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କ'ଣ ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଆଇଦର ମାର୍କେଟ ସିଚୁଏସନ ହଉ ଅବା କ୍ଷମତା ପାୱାରଟାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରି ହଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନଟା କେବଳ ମେରିଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉନି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଡାଇମେନସନ ରହୁଛି ତେଣୁ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ଏସବୁ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତେବେ ଟ୍ୟୁମେନଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନଇକ୍ୱାଲ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କରାଯାଇଛି କହିବାଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାୱାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଗେନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏଟା ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତାର ସମାଲୋଚନା ଯେ ଟ୍ୟୁମେନ କରିଥିଲେ ଯେ ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଖାଲି ମେରିଟ କାମ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଇମେନସନ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ୟୁନିଟ୍ 6 ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସିବା ଯୋଉଠି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନାଲ ଥିଓରିଜ ଅଫ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात गुण ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଉ ଅନ୍ତକ୍ରିୟା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ରହିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେଉଁ ଜାତି କାହା ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ତକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ଏଇ ଦିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆସୁଛେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ତରୀକରଣକୁ ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ସେ ସ୍ତରୀକରଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ତାପରରୁ ୱେବରଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଯୋଉଟା କି ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଭାରତରେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ମାନେ କିଭଳି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ବିଧିସମ୍ମତ କରିଥିଲେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାର ସମାଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନାଲ ବା ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆମର ଜାତିର ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବିଧିସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଏବଂ ଜାତି କ'ଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତରେ ଜାତି ଯୋଉ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ ତାପରେ ଶୂଦ୍ର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବା ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ବା ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ବିଚାରଧାରା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ଯେ ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସରି ସେମାନଙ୍କର ଅରିଜିନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଥିଓରି ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଇଟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଉ ମତବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଡିଭାଇନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଥିଓରି ସେଇ ଡିଭାଇନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଥିଓରି ହେଉଛି ଯୋଉଟାକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସେଥିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛାତି ବା ଚେଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟେଡ ହେଇଥିଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରୁ
जन्म ग्रहण करते एवं शूद्र जोटा चतुर्थ वर्ण रहिला सेमाने होउछंती ब्रह्मांकर पाद सेमाने तांकर चरणर सृष्टि होइतले तेणु एई जो सृष्टि एई जो चारिटी वर्ण जोटा को डिवाइन ओरिजिन थ्योरी द्वारा कहा जायछि एई चारोटी वर्ण सारा भारत रे सॉरी बेंगल कुह केरल कुह बा ओडिशा को ए सबु देखा जाए किंतु वर्णर लोकल ट्रांसलेशन अर्थात यही वर्ण व्यवस्थाटा थियोरेटिकली आमर जाति प्रथा को चिन्हित करिछि किंतु जाति प्रथा होछि फर्दर सब डिविजन प्रत्येक वर्ण विभिन्न जाति रे पुनर्बार विभाजित होइछि अर्थात ब्राह्मण मानक मध्य अनेक जाति देखा जाए अर्थात दले रहंती पूजक गोष्ठी दले केवल आचार्य शास्त्रज्ञ से माने मंदिर पूजा पाठ करती ना से केवल शास्त्र आलोचना एवं शास्त्र को शास्त्र संक्रांत जेकोसी आलोचना बा कौन प्रकार द्वंद्व बुझिले से तार समाधान करते आउ दले थिले पूजक गोष्ठी पुरोहित आउ पंडा काम करती आउ दले थिले ता तलकू जो माने कि केवल रीतिनीति कर्मकांड करते अर्थात से माने शुद्ध क्रिया बा श्राद्ध ये सब करते एवं एथिरे मध्य जो ग्रेडेशन थिला ब्राह्मण माने उच्च वर्गर ब्राह्मण जो माने निजको क्लेम करते से माने ए ता तल पीढ़ी रे थिबा तल स्तर को थिबा ब्राह्मण मानक सहित कौन से प्रकार वैवाहिक संपर्क रखुनथिले मूल कथा होची ये जो वर्ण स्कीम वर्ण व्यवस्थाटा सारा भारत रे देखा जाए किंतु जाति प्रथा प्रत्येक गाँ बा गोटे प्रदेश रे भिन्न भिन्न प्रकार देखा जाए अर्थात आमे ओडिशा देखिबा करण गोटे जाति अछि जोटा कि होय तो कर्नाटक रे नाही कि आमे दिल्ली रे बा बेंगल रे देखिबा से भली बेंगल रे बैदी बोली गोटे जाति अछि जो माने कि ब्राह्मण को उपरे बोली केतबेले क्लेम करथिले से माने राजवैद्य बाई भली थिले तेणु सेटा आमे एठी देखिबानी से भली भांगी बा वाल्मीकि जो जाति उत्तर भारत रे देखा जानती सेटा हमर एठी नांती से आयंगार ब्राह्मण जो देखिबा दक्षिण भारत रे थिला बेले आमे एठी देखिबा को पाए नै तेणु आउ केते गुडे गाँ रे जेतोले जोता पिंधु नथिले से मोची बोली गोटे जाति नथिला परवर्ती काल रे जेतेबेले लोक माने जोता चप्पल पिंधिबा आरंभ कले सेतेबेले मोची जाति गोटे जो माने पादुका बा चर्म पादुका तैयारी कले से माने मोची बोली बुलाइले तेणु आवश्यकता को नहीं भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न अंचल रे अनेक नुआ नुआ जाति सृष्टि होइछि तेणु जाति प्रथा होछि वर्ण रो पुनर्विभक्तिकरण गोटे वर्ण अनेक जाति रे विभक्त होइछि वैश्य मानक भितरे बा क्षत्रिय मानक भितरे राजपूत क्षत्रिय से दुई प्रकार होती ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी रो ब्राह्मण क्षत्रिय माने ईस्टर्न यूपी रो क्षत्रिय मानक घरे वैवाहिक संपर्क स्थापन करती ना से भली वैश्य भितरे जो देखो ट्रेडर्स और मर्चेंट भितरे अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार ट्रेडिंग एंड मर्चेंट क्लास देखा जाती तेणु सेमानंकु इवन आमे देखिबा जे तेली कमार कुंभार इत्यादि से माने प्रत्येक गाँव रो स्थिति अनुଯାयी से मानंकु किए ऊपरे किए तले किए उच्च स्थान अधिकार करो किए से मानंक तले एटा डिसाइड जा गाँ मानक रे ही स्थिरीकृत होता है तेणु एभली भाव में ब्रिटिश आसवा पर ओडिशा रे गोटे करण बोली कास्ट देखाला जो माने कि ओरिजिनली वर्ण व्यवस्था भितर से माने स्थान पाई ना से माने हुए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो इंटर मैरेज होतिला बा अनुलोम विवाह थिला से समय उच्च जातिर लोक माने उच्च जातिर कन्या ग्रहण करि परिबे से जो अनुलोम विवाह किंतु प्रतिलोम विवाहटा को मनु विरोध करथिले अर्थात उच्च जातिर कन्या नीच जातिर बर को विवाह करि परियो नाही कले से मानकु जातिर पाछंद करा जाउतिला बा गाँ रु बाहर कर दिया सो ये जो प्रथा भितरे अनेक इंटर मैरेज अंत विवाह जो होइछि ता भितरे
ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଆସିବା ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜାତିର ଥିଓରିଟିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ହୁଏତ ବେଙ୍ଗଲରେ ନାହାନ୍ତି, ବା ଓଡ଼ିଶାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଜାତି ପ୍ରଥା ହୁଏତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ରହିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଥିଓରିଟିକାଲି ବା এইটা ଆମର ସ୍ୱୀକୃତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ 800ରୁ ଅଧିକା ଜାତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଭିତରୁ କିଭଳି ଜାତି ପ୍ରଥା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଏବେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 4ଟି। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୂଳରୁ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଉପର ତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋବିଲିଟି ୱାଜ୍ ଏଲାଉଡ୍ ଇନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ରିଜିଡିଟି ଆସିଲା, କଠୋରତା ଆସିଲା ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପର ଜାତିକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିଜର ପରିସରଟାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାତି ପ୍ରଥାର କଠୋରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋବା କେବେ ହେଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ହେଇପାରିବନି ବା ଭଣ୍ଡାରୀ କେତେବେଳେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇପାରିବନି, ଏଭଳି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆସିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟା ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲା ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥା। ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଅକୁପେସନ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା ପରେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରସ୍ଥିତି ନିଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆମେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି এই জাতির সোସିଓଲୋଜିକାଲ, ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଜାତି କ'ଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଥିଓରିଟିକାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଜାତି ହେଉଛି ରିଜିଓନାଲ ପାରୋକିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଇଟ୍ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ ଟୁ ଭିଲେଜ। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋବିଲିଟି ଏଲାଉ କରାଯାଉଥିଲା, ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଚରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସମାନ ଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନେ ମୈତ୍ରେୟୀ, ଗାର୍ଗୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଅନୁସୂୟା, ସେମାନେ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଏହିସବୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଳାମିଶା ଜନିତ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଏସବୁ ଆସିଥିଲା। ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଅନେକ କଠୋରତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସର ଆଇଡିଆ। ମହାମନୀଷୀ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜମି ଚାଷ କରନ୍ତି ବା କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ମଜୁରୀ କରନ୍ତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୃଷି ଶ୍ରମିକ ବା ମାରିଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ।
ନାମକ ମାତ୍ର କିଛି 2-3 ଏକରର ମାଲିକ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗଟି ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଆର୍ଟିଜାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ କ୍ଲାसेस, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାରିଗର, ଶିଳ୍ପୀ, କାରିଗର ଏବଂ ସେବାକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଧୋବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତା ଉପରେ ରହିଥିଲେ ଜମିଦାର ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସିଏ କ୍ଲାସ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ କାଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆର୍ଟିଜାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକରଣ, ଘରକରଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଙ୍ଗଳ, ହଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କଠୁ ପାଉଥିଲେ। ବା ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କର କବାଟ କି କୌଣସି କାଠ କାମ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଦଳରେ ସେଇ ସବୁ ଉପକରଣ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା ବାଟର ସିଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ସେବା, ଧୋବା ବା ଭଣ୍ଡାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାର୍ଷିକ ହଉ ବା ମାସିକ ହଉ ଧାନ ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏବଂ ଆର୍ଟିଜାନ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସ କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ କେବଳ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ରିପବ୍ଲିକ କିଛି ନଥିଲା। ସିଏ ବୋଥ କାଷ୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାରମୋନି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଲେଜ ରିପବ୍ଲିକ ମଡେଲଟାକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଟାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର, ଯେଭଳି ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆର୍ଟିଜାନ୍ ଥିଲେ, ଜମି ଚାଷୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସ ୱେବର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କାଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି ଦେଖିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପ୍ରସ୍ଥିତିଟା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ତାର ଭୂମିହୀନ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚରେ, ଏଟା ଧର୍ମ ବା ରୀତିନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗ୍ରୁପ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୁପ, ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କର କହିବା କଥା। କାରଣ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ପ୍ରସ୍ଥିତିଟା କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ରୀତିନୀତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥିଲା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ, ସଂସ୍କୃତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଆଚାର ବିଚାର, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ରୁଚି ଏବଂ ବେଶ ପୋଷାକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପାରି ହେଇ ପଡୁଥିଲେ, ଚିହ୍ନିତ ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସଟା ଜାତି ଭିତରେ ଏଇଟା ରିଚୁଆଲି ଡିସାଇଡେଡ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ସ ରହିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କାହିଁକି ଉପରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନେ କାହିଁକି ନିଚରେ ରହିବେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନଟଚେବୁଲ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୁହାଗଲା, 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପଲ୍ୟୁଟିଂ କାଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଡେଡ୍ ଆନିମଲ, ମଢ଼ ଖାଇବା ବା ସ୍କାଭେଞ୍ଜିଂ, ମଇଳା ସଫା କରିବା, ମେହେନ୍ତର କାମ କରିବା, ଝାଡ଼ୁଦାର କାମ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପୁରା ଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ବାହାର ଏବଂ
ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି ବା ସେମାନେ ଗାଁର କୌଣସି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା କେହି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା ବାରିକ, ନା ଧୋବା, ଏମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ୱେବରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କ୍ଲିନ୍ ଅକୁପେସନ ଆଉ ଡାର୍ଟି ଅକୁପେସନ ବା ଅନକ୍ଲିନ୍ ଅକୁପେସନ ବେସିସରେ ଏଇ ଟଚେବୁଲ ଆଉ ଅନଟଚେବୁଲ ବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ପରମ୍ପରାଟା। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନାଲ ଥିଓରି ଅଫ କାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବା ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଯୋଉ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ। ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଦ୍ୟାବିତ୍, ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସିଏ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ କେବଳ ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ ବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ 6ଟି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ ବା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ 6ଟି ଲକ୍ଷଣରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜାତି ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନ ଅଫ সোসাইটি, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରେ ଶୂଦ୍ର, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରେ ସବୁ ବୈଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦି ହାଇରାର୍କି। ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେପଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ରହିଲା ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ନିଚ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଭାଷିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଭା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ରହିଲେ ବୈଶ୍ୟ, ତାପରେ ରହିଲେ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ এই সেগমেন্টাল ডিভিজন লিডস টু দ হাইরার্কি বা উচ্চ নিচ ক্রম হিন্দু সমাজে। তারপরে দেখাগলা যে তৃতীয় গুণ আর লক্ষণ দৃষ্টি সে কহিলে এই যে হাইরার্কিটা সুপরিয়রিটি ইনফেরিয়রিটি রহিলা তাকে আধার করে পুনি জাতিরে তৃতীয়রে দেখাগলা কেতে গুড়ে রেস্ট্রিকশনস। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির কিছু না কিছু মেম্বর মানে করিব কোণ করিবে কোণ করিপারিবে নাই এ সংক্রান্ତରେ রেস্ট্রিকশন রহিলা। যথা ধর্ম, রীতিনীতি, আমার প্রথা পরম্পরা को आधार करिकरी जातिर मिलामिशा जनित कटकणा मध्य सृष्टि होता। किए कहा सहित माने कच्चा फूड पक्का फूड नेबे ग्रहण करें। ब्राह्मण माने निम्न जातिर लोक मानकर ठारू कौन प्रकार कच्चा फूड अर्थात पानी रे रंधा होइतिबा खाद्य ग्रहण करिवे नाही। केवल घीओरे प्रस्तुत खाद्य खाई पारिबे। सी पुणी सबु जाति ग्रहण करेंगे ना। जो माने केवल क्षत्रिय बा सपोजिंग खंडार से द्वारा कुक्ड फूड एमाने नहीं पारती। अन्य मान तो केवल वेजिटेबल बा अन्य किछि ग्रहण करेंगे, किंतु खाद्य पानी रे रंधा खाद्य से ग्रहण करेंगे ना। एवं निम्न जातिर लोक माननकु घीओरे प्रस्तुत खाद्य खाइबा को मना करा जायतिला। से माने घीओ व्यवहार करि परिबे नाही, सुनार अलंकार पिंधि परिबे नाही, से माने गाँर पोखरी और कूरु पानी नहीं पारे ना इत्यादि इत्यादि। तेणु केवल गाँ भितर जो माने रहिले पानी छुआ जाति से माने केवल पुष्करिणी बा कूओ को जाई पारिबे, अन्य मानक नय। तेणु देखा जायछि जे बारिक और चोषा एमाने पानी छुआ जाति, किंतु कमार मानक पानी छुआ जाति बोली कहा जाएनी। बणिया पानी छुआ जाति किंतु कमार बणिया सुनार कारीगरी करे, कमार लुहार कारीगर। ये भाव में एटा को केवल धर्म आम प्रथा परंपरा द्वारा विधि सम्मत करा जायतिला। तापरे चतुर्थ गुण आ लक्षण जातिर होछि कास्ट पॉल्यूशन। जे प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन डायमेंशन टाको से आनिले किए पवित्र किए अपवित्र। जो माने सॉरी ट्वाइस बॉर्न द्विज अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय जो मानकर व्रतोपनयन बा उपनयन सेरिमनी अच्छी से माने
दे आर बोर्न ट्वाइस थोड़े से मातृगर्भर जन्म ग्रहण कले द्वितीय थर केवल रिचुआली कर्मकांड दृष्टि आउ थे व्रतोपनयन है बेले से नाभिकर्म इत्यादि करा जाए तेणु तांको द्विज कह जाए दिस इनिशिएशन सेरेमनी इज ओनली ग्रांटेड टू अपर कास्ट लाइक ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस अन्य मानकु एटा दिया जाए नथिला से मानकु बारण करा जाए तेणु ए जो पॉल्यूशन आउ आस्पेक्ट आसिला एंड प्यूरिटी पॉल्यूशन जोटा आसिला जे जो माने अनक्लीन प्रोफेशन रे रहिले झाड़ूदार एवं जो माने पचा सड़ा सब उठेले एनिमल रो एवं कौनसी प्रकार रो जातिर प्रथा परंपरा भांगी चंती इंटरकास्ट मैरिज बा किछि करी जो मान जातिर बारण करा जायछि परवर्ती काल रे से मान को अनटचेबल जातिर बाहर करा गला एवं से माने गाँ रो परिसर भीतर को आसीबा पई तांको मना करे केवल जेते बेले ब्राह्मण को ऊपर तांकर छाई पड़िबो नाही छाई पड़िले माने अपवित्र हेबे आउ थरे गाधेयो पड़ियो तेणु से मान को गाँ ठारू दूरे रे रखा जाउतला तापरे आउ गोटे रहितला पॉल्यूशन प्यूरिटी गोटे मध्य गुण जातिर परे पंचम गुण आउ लक्षण जातिर होची जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन प्रायतः जन्मरू ए माने कोनोसी गोटे तांको पारिवारिक बा तांको जातिर प्रोफेशन करिया को बाध्य होतिले एवं सेमानंकु अन्य कोनोसी वृत्ति निर्वाचन करने को सुजोग दिया अर्थात बढ़ई पुओ बढ़ई काम करिवो कमार पुओ कमार काम करिवो ब्राह्मणर संतान ब्राह्मण क्षत्रियर पुओ क्षत्रिय एमानक पे कोनोसी योग्यता बा प्रतियोगिता नथिला से माने जन्मरू सेही परिस्थिति एवं सेही प्रकार वृत्ति रे जोग देवा पे विधि सम्मत भाव में स्वीकृत होते पछे ब्राह्मण अति मूर्ख से शास्त्र उच्चारण कर न पारु किंतु तार सम्मान उपरे एवं से पूजा करिवार ठाकुर पूजा करिवार अधिकार प्राप्त होता है किंतु शूद्र संस्कृत पढ़ी अति पंडित थिले मध्य सेमानकु बारण करा जाउछि तेनु एथिरे रहिला ऑक्युपेशनल रिस्ट्रिक्शंस केवल वृत्ति निज परिवार बा निज जातिर से माने वृत्तिटा को ग्रहण करिवे पारंपरिक भाव में से वृत्ति रे जोग देवे अन्य कौनसी लोक अन्य कौनसी वृत्तिर लोक से वृत्ति परिवर्तन करि पारिबे ना किंतु वर्ण प्रथारे वर्ण सिस्टम रे कौनसी प्रकार ए भली रेस्ट्रिक्शन नथिला जे कौनसी वर्ण जे लोक जे कौनसी वृत्ति रे जोग दे पारुथले किंतु जाति प्रथार कठोरता जेते बेले आसिला से कौनसी अन्य जातिर लोक आउ गोटे ऑक्युपेशन करिया को दियागला नाही से केवल निज जातिर पारंपरिक वृत्ति रे जोग देवा पे बाध्य हेले तापरे रहिला षष्ठ गुण बा लक्षण होची अंतःविवाह बा एंडोगामी जाति प्रथारे जेतेबेले साथी निर्वाचन करा जाए बा बर कन्या निर्वाचन पाई केवल निज जातिर कन्या को गोटे पुरुष विवाह करिपारे से अन्य जाति रे विवाह करिपारे नाही एटा द्वारा से मानकर विश्वास थिला जे जाति प्रथार रक्तगत पवित्रता एवं निजर एकताटा सृष्टि हो पारुଥିଲା तेणु ब्राह्मणर संतान केवल ब्राह्मण कन्या ग्रहण करेंगे क्षत्रियर संतान माने क्षत्रिय कन्या ग्रहण करेंगे इत्यादि तेणु इंटरकास्ट मैरिज टाकू अंतजाति विवाह टाकू स्ट्रिक्टली बारण करा जाइथिला केही अन्य जातिरु कन्या ग्रहण करि परिबे नाही केतेक क्षेत्र रे अवश्य आम हिंदू शास्त्रकार मनु कहिथिले जे उच्च वर्गर उच्च जातिर पुरुष केबे केबे तार जस्ट नीच जाति कौनसी ब्राह्मण शूद्र कन्या ग्रहण करने को विधि सम्मत नुहे किंतु क्षत्रिय बा खंडायत बा पाखापाखि अन्य कन्या ग्रहण कर देखा जाइछि पुराणा काल राजा माने अनेक निम्न जातिर कन्या मान को ग्रहण कर राणी भाव में व्यवहार कर माने राणी भाव में से सम्मानित करते से भाव में ब्राह्मण माने ब्राह्मण जमीदार व क्षत्रिय जमीदार माने अन्य जातिर कन्या मान को आनी से बहु विवाह प्रथा पाखे से संपत्ति दृष्टि
ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଜମିଦାର ବା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ବହୁତ 2-3 ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। এইটা ହେଲା GS ଘୁରେଙ୍କର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଫ କାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି GS ଘୁରେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜ୍ ହଟନ। ହଟନ ଆଉ ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଲୋନିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ସିଏ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ନା ହଟନଙ୍କର କହିବା କଥା ସିଏ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ବହିରେ ସିଏ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫିଚର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି एक्चुअली एंडोगामी बा अंतविवाह केवल निज जाति प्रथार जो बारण व्यवस्था रही अन्य जातिर कन्या ग्रहण करेंगे पारिबे नाही सेटा ही तार मुख्य लक्षण। से भित्ति आम जातिटा को डेस्क्राइब करि परिबा बोली हटन कहते पूरा जाति प्रथाटा को आप बुझीपारे विवाह प्रथाटा को जदि आप अनुध्यान करुँच बेसीस आप तेणु तांको कहवा कथा आउ गोटे इम्पोर्टाट फीचर तांकर होची जे कुक फूड कच्चा खाद्य एवं पक्का खाद्य को माने को जातिर लोक माने काहाकू रंधा खाद्य दे पारिबे एवं किए रंधा खाद्य काहाटू ग्रहण करि परिबे नाही। साधारणतः एई अवस्था देखा जाइछि जे कच्चा फूड अर्थात पानी रे प्रस्तुत खाद्य को ब्राह्मण माने अन्य जाति ग्रहण करती नाही एवं ब्राह्मण माने केवल पक्का फूड अर्थात घीरे प्रस्तुत खाद्य ग्रहण करने से माने विधिबद्ध भाव स्वीकृत थिले। तेणु तापर आउ ए संक्रांत रे हटन अधिका वर्णना करू जाइछंती जे किए से हु कुक दैट फूड किए ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना किए कौन सी शूद्र जदि सेटा को प्रस्तुत करे माने खाइबे नाही। तेणु भोजी सभा देखा ब्राह्मण माने जे जोग देवर अछि ब्राह्मण पूजारी ब्राह्मण कुक मान को अणा जाउथिला जे रोसैया से ब्राह्मण जातिर हेतुवा उच्च जातिर हेतु उच्च जातिर रोसैया ठू नीच जातिर लोक माने खाद्य ग्रहण करि परिबे किंतु नीच जातिर रोसैया रांधिले उच्च जातिर लोक माने ताको ग्रहण करंती नाही। तापरे व्हाट टाइप ऑफ पॉट को प्रकार पात्र रे रांधना होची माटी पात्र रे ना आमर मेटाल बा कोनसी धातु पात्र रे पितल बा अंडा एथि तेणु माटी पात्र रे रोसई करी खाइबे नीच जातिर लोक माने ब्राह्मण माने केते क्षेत्र जोड़ा निज निज भितर किंतु साधारणतः पितल पात्र रे रोसई करी खाद्य ब्राह्मण माने ग्रहण करथिले। नीच जातिर लोक मानकू बारण थिला से माने कंसा पितलर बासन व्यवहार करि परिबे नाही। तापरे थिला जे खाद्यर किसम कौन थिला एटा पक्का फूड ना कच्चा फूड अर्थात पानी जल मिश्रण करी रंधा हेची ना घीरे प्रस्तुत हेची केवल जो माने उच्च जाति तापले आउ उच्च जातिर लोक से माने केवल अर्थात ब्राह्मण माने क्षत्रिय बा खंडायत मानक ठारू घी द्वारा प्रस्तुत होता खाद्य ग्रहण करि परिबे किंतु से जदि पानी माने जल मिश्रित कौन सी तरकारी बा किसी भात दौते सेटा माने खाऊ नथिले। तापर आउ गोटे जिनस थिला जे वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड साधारणतः जो ब्राह्मण माने वेजिटेरियन थिले अर्थात शाकाहारी से माने आमिष ग्रहण करू नथिले एवं शाकाहारी ब्राह्मण मानकू उच्च स्थान मिलुथिला। तेणु जेतेबेले सांस्क्रिटाइजेशन प्रोसेस रे नीच जातिर लोक माने उच्च वर्ग को स्थानित होवा पे चेष्टा करंती से माने प्रथमे वेजिटेरियन होथिले अर्थात शाकाहारी माछ मांस खाइबा बंद कर किंतु ए क्षेत्र रे देखा जायछि जे ब्राह्मण माने काश्मीर और बेंगल बा ओडिशा रे से माने नॉन वेजिटेरियन मत थिले से माने
ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ନନଭେଜ ବା ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ବେଙ୍ଗଲରେ, କିଛିଟା ଆସାମରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପଣ୍ଡିତମାନେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନେ ନନଭେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଆମର ଏମ୍ପିରିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ହଟନ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ଜାତିର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ପରିଚିତିଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଥିଲା। କିଏ କୁକ୍ ଫୁଡ୍ କାହାଠୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, କିଏ କାହାଠୁ କଚ୍ଚା ଫୁଡ୍ ଖାଉଥିଲା, ସେଇ ବେସିସରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜ ଜାତିଠୁ ନିଚ ଜାତି କେବଳ କଚ୍ଚା ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତି, ପକ୍କା ଫୁଡ୍ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଏଣ୍ଡୋଗାମୀ, ନିଜ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବାଟା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ପରମ୍ପରା, କିଏ କଚ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ, କିଏ ପକ୍କା ଫୁଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବେସିସରେ ଜାତି ପ୍ରଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରିବ ବୋଲି ହଟନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଏ ଯୋଉ ଇନଫିରିୟରିଟି ଆଉ ସୁପରିୟରିଟି, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ନିଚ କ୍ରମଟା ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ବେସିସରେ ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡେଡ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଫିଜିକାଲ ପଲ୍ୟୁସନଟାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନମ୍ବୁଦ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବିଲ ବା ସେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାତି କେତେ ଫୁଟ, 120 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଅଛବ ମାନେ ରହିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫିଜିକାଲ ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଥିଲା। ଏବଂ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଛବ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦେୟାର ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବଡି ଓପନ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ବା ଉପର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଟନ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବହିରେ ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଏମ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ, ମୈସୂର ନାରାୟଣଚାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନେଉଛୁ। ଯଦିଓ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ବା ନୃବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଭିଲେଜ ଷ୍ଟଡିର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ଏବଂ ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅର୍ବାନ ସୋସାଇଟିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲା ବେଳେ ଏମ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାଧାରଣତଃ ଭିଲେଜ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଷ୍ଟଡିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଯାଇ କୁର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଭିଲେଜ ଷ୍ଟଡିର ପରମ୍ପରାକୁ ମହିୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ବେଶୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କିଭଳି ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଶ୍ରୀନିବାସ ସାଧାରଣତଃ 1950 ଦଶକରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେତେ ଗୁଡେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଜାତିର ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା, ସିଏ ଜାତିର ଯୋଉ ଡାଇନାମିକ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଜାତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବା ସଞ୍ଚଳନ ବିହୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ସେ ମାନି ନଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକରଣର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ବା ସଂସ୍କୃତିକରଣର ଯୋଉ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଯେ ଅଛୁଆଁ ଜାତିମାନେ ପାଣିଛୁଆଁ ଜାତିକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି,
केते से माने साधारणतः जदि उच्च जातिर प्रथा परंपरा वेशभूषा चालीचलन खाद्य पानी अर्थात भेजिटेरियन होते वर्ष वर्ष धरी पूजा पाठ एवं यही प्रकार धर्मशास्त्र चर्चा करुले खाद्य पोशाक बदल परिवर्तन आणुले तेबे से माने उच्च वर्गर सम्मान पाई पड़ुले एवं से उन्नीत करा जाउतला जाति प्रथा सेटू स्वीकृति दउतला तेणु तांको मतरे जाति भारतीय जाति प्रथा स्थिर बा संचलन विहीन नुहे एथिरे मध्य संचलन किछि मात्रा रे देखा जाउतिला एवं संभवपर होइतिला तापर से सांस्क्रिटाइजेशन कॉन्सेप्ट से जेतेबेले देखैछन्ती कुर्ग समाज को जेतेबेले से अध्ययन करथिले से एही संस्कृताइजेशन बा संस्कृतिकरण शब्द ताकू सेठी से ही अवतारणा करथिले एवं तांकू एही संस्कृतिकरण रो जनक हिसाब रे मान्यता मिली थाए तापर से आउ गोटे जिनस सांस्क्रिटाइजेशन पर से डोमिनेंट कास्ट कॉन्सेप्ट को मध्य देइथिले प्रभावशाली गोष्ठी अर्थात कौन सी गोटे अंचल रे कौन सी गोटे गाँ रे कौन सी गोटे गोष्ठी सबुठु बेसी प्रभावशाली थाए सेटा सबु समय ब्राह्मण ही न थांती अनेक समय क्षत्रिय बा राजपूत बा जमीदार सी अण ब्राह्मण गोष्ठीर देखा दे था से माने ही तांकर प्रभाव बहुत बेसी रही थाए तार कारण आमे वर्णना करबा एवं से प्रभावशाली गोष्ठी को उन्नीत होबा पई सबु बेले निम्न वर्ग बा निम्न जातिर लोक माने उद्यम करिथांती सेटा तार कारण को बेसिस रे कोई कहा आधार रे एक्चुअली माने प्रभावशाली हेतिले से तीनोटी आधार को एठी आम अवतारणा करिसेंती आम सम्मुख रे प्रथम आधार है जे जेउ जातिर जनसंख्या सबुठु अधिक थिबो साइजेबल न्यूमेरिकल प्रेजेंस गोटे गाँव रे जदि अधिक संख्यक क्षत्रिय बा अधिक खंडायत बा अधिक कौन सी गोटे वैश्य गोष्ठीर लोक थिबे तेणु प्रथम होची जनसंख्या दृष्टि से यथेष्ट अधिक संख्या थिबो द्वितीय होची ओनरशिप ऑफ लैंड अर्थात से माने अधिक मात्रार जमीर मालिक हेइथिबे सेमानक पाखरे यथेष्ट जमी रहिथिबो 50 एकर 100 एकर इत्यादि से माने जमीर मालिकाना दृष्टि मध्य प्रभावशाली हेइथांती तापर तृतीय हैला राजनीतिक क्षमता जेतेबेले गणतांत्रिक परंपरा सृष्टि हैला बा पंचायती राज सिस्टम आसिला बा भारत जेतेबेले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हेइथिला सेतेबेले रहिला जेतेबेले आमर इलेक्शन बा निर्वाचन समय आसे सेतेबेले देखा गला जे एई जाति रो लोक माने प्रभावशाली रो जाति रो लोक माने साधारणतः भोट दान प्रक्रिया को प्रभावित करि पड़ते से माने कोन निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करुथिले से माने नीच जाति रो लोक मान को जेहेतु विभिन्न समय रे साहाय्य करथंदी से मानक भोट पाई पारुथिले बा अन्य जदि कहीं सेठी निर्वाचन लड़ुची से प्रथमे प्रभावशाली गोष्ठी लोक मानकू कांटेक्ट करथिला एवं से माने ही निर्धारण करथिले प्रायतः को पार्टी बा को लोक कहा भोट पाइबे तेणु निर्वाचन क्षेत्र रे मध्य एमानकर यथेष्ट प्रभाव परिलक्षित होइथिला प्रभावशाली जाति साधारणतः भारतीय समाज रे गणतांत्रिक व्यवस्था आसीबा परे विशेष भाव में राजनीति क्षेत्र में सक्रिय भूमिका ग्रहण करते तेणु तांकर प्रभाव पुणी बढ़िया लगी जे भली भाव में आम देखा बिहार रे जादव माने बा यूपी रे मध्य जादव माने बा जाट माने राजपूत राजस्थान रे बा पंजाब रे ए भली भाव में सेमानकर जमी रे जमी यथेष्ट परिमाण रे जमी थिला तांकर जनसंख्या अधिका थिला एवं सेमानकर राजनीतिक क्षेत्र सक्रिय योगदान फल से समयक्रमे अतिमात्रा प्रभावशाली हो पारी यथा बिहार लालू प्रसाद यादव एवं अन्य गोष्ठी यादव माने बा कुर्मी माने बा उत्तर प्रदेश रे
आमे देखिबा जे मुलायम सिंह यादव अंडर जो यादव माने ता पूर्व आमे देखा चरण सिंह को समय मध्य उलकलबी बा परे मायावती को समय आमे देखिबा दलित माने कि भली भावे राजनीति क्षेत्र रे उन्नीत होई पारछन्ती उच्च स्थान को आछन्ती এবং তাଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିକରଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଚ ବର୍ଗ ବା ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବେଶଭୂଷା, ଆଚାର ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଜାତିର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ বা ভুলি যাইଥିଲେ এবং ক্রমে নিজে ভেজিটেরিয়ান বা শাকাহারী হয়ে পূজা পাঠ এবং ধর্মকর্মরে মন ଦେଇଥିଲେ। পরবর্তী কাଳରେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା अंत संपर्क इंटरैक्शनल कैटेगरी जाए बा इंटरैक्शनल थियोरीज ऑफ कास्ट, जोटा कि अंत संपर्क बा जाति रो भिन्न भिन्न जाति मध्यरे किभली भाबरे संपर्क प्रतिष्ठा होइथिला ताकू आधार करी किभली जाति को परिभाषित करी हुए बा चिन्ही हुए से संक्रांत रे जो माने मत व्यक्त करछथि सेमानंकर विचारधारा को आमे आज सम्यक आलोचना करने को आरंभ करिबा। प्रथम होची जो इंटरैक्शनल थ्योरी विशिष्ट प्रवक्ता होचंदी एफ.जी. बेली। बेली महाशय एक्चुअली ओडिशा रे तांकर बिसीपड़ा और बादेड़ी बोली दुईटी जे से समर फुलबाणी वर्तमान कंधमाल को आजो सेही गाँ रे 3 वर्ष रही से मानकर जाति प्रथा को अति गभीर भाव में अध्ययन करते सी 3टी बही से लिखी गोटे हूँ कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर आउे कास्ट पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज आउ गोटे थिला कास्ट अन्य मोर बर्तमान मन पड़े तेरे सी जो पुस्तक रचना करते सी अति मात्रा अनुभूति संपन्न गवेषणार आधार में ये बही लिखाई तेणु से संक्रांत आम प्रथम आलोचना करवा। बेली को मतरे जातिर जो गतिशीलता बा कास्ट डायनामिक्स मुख्यतः जो आइडेंटिटी बा परिचितिटा रहीतिला एटा दुईटी नीति बा टू प्रिंसिपल्स दुईटी नीति उपरे बा दुईटी उपरे आधारित होइतिला। गोटे होची सेग्रीगेशन अर्थात दूरता रक्षा करवा, गोटे जाति अन्य जाति ठार दूरता रक्षा करे सेग्रीगेटेड रहे एवं आउ गोटे होची हायरार्की उच्च नीच क्रम सेग्रीगेशन फ्रॉम बा सोशल डिस्टेंस फ्रॉम अदर कास्ट कहा सहित से माने मिलामिशा करथिले कहा सहित मिलामिशा करिवे नाही अर्थात उच्च जातिर लोक माने निम्न जातिर लोक मानक सहित मिलामिशा करू नथिले तेणु सेग्रीगेशन से माने रक्षा करूथिले। आउ गोटे होची हायरार्कीटा कोन ना उच्च नीच क्रम को जाति उपरे कहा किए कहा जो तले स्थानित हेबे ए जो उच्च नीच क्रमटा साधारणतः अंत संपर्क जाति जाति मध्यरे थिबा संपर्क को परिभाषित करूथिला। इंटरैक्शन टा स्थिरीकृत होउथिला गोटे होची जातिर उच्च नीच क्रमर आधार रे आउ गोटे होची जातिर सेग्रीगेशन बा दूरता रक्षा करिया कहा सहित इंटरैक्ट करिवे कहा सहित इंटरैक्ट करिवे ना कहा सहित मिलामेशा करिवे अर्थात सभा भोजी बा खाद्यपेय बा सपोज भोका इत्यादि शेयर करिवे कहा सहित करिवे ना एटा स्थिरीकृत होतिला तांकर संपर्क स्पष्ट भाव बारी हेबो जे एई जाति माने निश्चय उच्च वर्गर कारण एमाने अन्य मानकटू दूरता रक्षा करूछन्ति। से जो रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट सेतेरे देखिथिले जे आमर जो कर्मकांड बा रीतिनीति बा कस्टम्स प्रथा परंपरा सेटा साधारणतः केवल रिचुअल एवं
ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା, ଏଥିରେ ପାୱାର ଡାଇମେନସନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ এই ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପ୍ରଥାକୁ, ଯୋଉଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ବା ସଂସ୍କୃତିକରଣ ର ଆଧାରରେ ଏମ୍ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ ଅଫ୍ ରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। କାହା ସହିତ କୋଉମାନେ ମିଶୁଥିଲେ, ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିଛି ବା ପ୍ରସ୍ଥିତି ମିଳିଛି, ସେଇଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କଚା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବା ତାଙ୍କ ଭୋଜି ସଭାରେ ବସିବେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସପୋଜିଂ ଧୋବା, ସେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ସେ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି ଧରୁଥିଲେ। ସେ ଘରୁ ଆସିକି ଲୁଗା ନେଇଯାଏ, ମଇଳା ଲୁଗା ନେଇଯାଏ, ମଇଳା ଲୁଗା ସେ ଛୁଇଁ ପାରିଲା କିନ୍ତୁ ସଫା କରି ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧୋବା ଛୁଇଁଲେ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା ବା ଧୋବାକୁ ସେମାନେ ଛୁଁ ନଥିଲେ ବା ପାଣି ଛୁଆଁ ଜାତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଏନି, କେବଳ ପରିବାରର ବାହାରୁ ବା ଘରର ବାହାରୁ ସେମାନେ ମଇଳା ଲୁଗା କଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଅଛବ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କରୁଥିଲେ, ଧାନ ଛୁଇଁକିରି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାଉଳ ଦେବେ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସପୋଜିଂ ବାଣ ବା ହାଡ଼ି ବା ଡମ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଜାତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅଛବ ବୋଲି ଧରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଏମାନେ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନେ ଦଉଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାସନ କୁସନ ଦଉନଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ପାଣି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାସନ କୁସନରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି ଦିଆଯିବ, ସେ ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପାଣି ପିଇବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥିଲା, এইটা ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ এইটা ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କଠୋର ହେଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବେଲି ଯେତେବେଳେ ବିଶିପଡ଼ା ଓ ବାଦେଡ଼ି ଗାଁରେ 2-3 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜମି ହରେଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚମାର ଥିଲେ, ତାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଟିଂ, ଅତିମାତ୍ରାରେ ନିଶା ସେଥିରେ ହେଇଥାଏ, ମଦଠୁ ଆହୁରି ନିଶା। ସେ ତାଡ଼ି ବିକିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚମାର ଏବଂ ପାଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚମାର ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛବ ଥିଲେ, ସେମାନେ এই କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଜମି କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ରିଚୁଆଲ ଆସିଲା, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ୟୁରିଟି ପଲ୍ୟୁସନର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତମେ ଗୋଟିଏ ଅଛବ ଜାତି କେବେ ହେଲେ ପାଣି ଛୁଆଁ ଜାତିକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବେନି। ମାତ୍ର ପାଣି ଛୁଆଁ ଜାତିରୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମ୍ଭବପର ହେଉଥିଲା।
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଅଛବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଯେତେ ପଇସା ଯେତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁନଥିଲା। ଏଇଠି ଆସୁଥିଲା ଯେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଧି ସେଇଟା ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶିପଡ଼ା ବାଦିଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନର ଲିମିଟେସନଟାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛବ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପରମ୍ପରା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା, ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଛବ ହୋଇ ରହିବେ। এইটা ସିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବିଶିପଡ଼ା ଓ ବାଦିଡ଼ିରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିକରଣର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଯେ ଅଛବ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି କାଲି ଜାରି ରଖିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନାଲ ଆମେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଗୁଣ ଆଉ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ବା ତାପରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସେ କୁର୍ମ ସମୁଦାୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ଓ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଏଫ୍.ଜି. ବେଲିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନାଲ ଥିଓରି ଏବଂ ଜେ.ଏଚ୍. ହଟନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛେ, କାଲି ପୁଣି ଆମେ ଜାରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ବିଦାୟ ନେଉଛି।